Salam alaikum, je suis leader Sekou Dembélé, membre de Jamalaf FS Global depuis au Mali. Derge ne Jamalaf FS Global ONG mi do ne a membre do ne a leader do ne malla. Jamalaf FS Global ONG mi do annakun ye mun ye annakun ye jadi kɛlɛli ye annakun ye fantanya kɛlɛli ye annakun ye kɔngɔ kɛlɛli ye annakun ye tungana taga kɛlɛli ye annakun ye kɛlɛ yɛrɛ kɛlɛli ye. N'i y'a ye n b'a f'i ye Derge n b'a kɔnɔ n b'a dɔn fɛn min de don. Jamalaf FS Global a bi jamana caman na bi. A bɛ Nigeria, a bɛ Afrique du Sud, a bɛ Kenya, a bɛ Tanzanie, a bɛ Zimbabwe, a bɛ Botswana, a bɛ Cameroun, a bɛ Congo Brazza, a bɛ Congo RDC, a bɛ Burkina, a bɛ Togo, a bɛ Benin, a bɛ Guinée Conakry n'a bɔra olu de fɛ yen ka se an fɛ yen ba Maliba la bi. ONG min don a bɛ mun ɲini an fɛ? A b'a ɲini an fɛ k'an ka kɛ tɔnden ye fɔlɔ. I bɛ kɛ tɔnden ye cogo jumɛn na? N'o fɔra o bɛ kamana gan. I bɛ kɛ tɔnden ye 1000 de. I bɛ 1000 sara, e bɛ kɛ tɔnden ye. N'i ye 1000 sara, fɛn dɔw bɛ yen olu kan ka yir'i la i n'a fɔ jumɛn? Sara yɛrɛ kɛcogoya. Sara b'a daminɛ kilasi fɔlɔ la ka taa se kilasi 8nan ma. Sara fɔlɔ-fɔlɔ ye joli? O ye $3 n'i y'o yɛlɛma an ka wari la, o bɛn $720 ma. Sara filanan o ye joli? $21 n'i y'o yɛlɛma an ka wari la, o bɛn $25.20. Sara sabanan ye joli? $140 n'i y'o yɛlɛma an ka wari la, o bɛn $16,880. Sara naaninan o ye $770 n'i y'o yɛlɛma an ka wari la, a bɛn $92,400. A ma ban dɛ, wari dɔ de bɛna ta ka d'e ma tugun k'i o valeur ko kit alimentaire wari min bɛ d'i ma k'i k'a don dumuni na. O valeur bɛn $125 ma. N'i y'o yɛlɛma an ka wari la, Derge o bɛn $15,000 de ma. O bɛ d'e ma k'i k'o don dumuni na o t'i ni maa si jɛ. N'an bɔr'o la an bɛna sara duurunan na. Sara duurunan joli? $3,500. Derge cadeau wɛrɛw b'o kɔfɛ dɛ. Mais $3,500 n'i y'a yɛlɛma an ka wari la, a bɛn joli ma? A bɛn $2,20,000 de ma. A ma ban dɛ, ko frigo, ordinateur, téléphone, c'est-à-dire masinimafɛn ninnu dɔw bɛ yen olu bɛ yir'i la k'i ni dɔngɔ ta olu la min valeur bɛn $120,000 ma $1,000. O bɛ ta ka d'i ma k'o ye e ta ye. N'an bɔr'o la an bɛ taa sara wɔɔrɔnan na. Sara wɔɔrɔnan o bɛn $11,200. N'i y'o yɛlɛma an ka wari la, o bɛn $6,140,240. A ma ban dɛ, k'i ka mobili fɔlɔ-fɔlɔ bɛna d'i ma ONG fɛ. Mobili min valeur ye $13,000. N'i y'o yɛlɛma an ka wari la, o bɛn $7,120,200. Derge sara 7nan n'an ser'o ma, Derge k'an ka nisɔndiya dɛ. Fɛn in n'a bɛ ka taa a bɛ ja de. N'a bɛ ka taa a bɛ ja de. Mɛ i tɛ se ka ja dɔn n'i ma don a kɔnɔ. Sara 7nan n'an ser'o ma o ye $56,000 ye. Derge n'i y'o yɛlɛma an ka wari la o ka ca dɛ. $3,320,220 o bɛ bɛn o de ma. K'a ma ban dɛ, ONG in ko mobili filanan de bɛna di e ma sisan Derge. Mais yanni mobili in ka d'e ma jumɛn wɛrɛ bɛna d'i ma? Voyage dɔ de bɛ labɛn e yɛrɛ ye. Voyage min kan ka bɛn $10,000. Voyage min bɛ bɛn $1,600,000 ma. I bɛ jamana dɔ choisi. ONG in b'o voyage labɛn e ye. A foyi tɛ bɔ e kun, a dɔrɔmɛ tɛ bɔ e kun. Mais e bɛ t'o jamana in na ka t'i ka séjour kɛ ka segin, mais a wari faralen ɲɔgɔn kan a kan ka bɛn $1,600,000 de ma. O de kan ka don i ko o voyage in da fɛ. N'an bɔra yen, ONG bɛna jupe dɔ d'i ma min valeur bɛ taa $50,000. N'i y'o yɛlɛma an ka wari la, a bɛn $30,000 de ma. O mobili filanan bɛna ta ka d'i ma ONG fɛ tugun k'o ye e ka mobili filanan ye. ONG bɛ min d'e ma o ye halala ye. Mun y'a se ma i ka 1000. N'an bɔr'o la an bɛna sara 8nan na. Kan ka bɛn $280,000. Derge o ka ca dɛ. O bɛn $1,100,000 ani $1,20,000 ni $8,000 de ma. N'i y'a yɛlɛma an ka wari la. K'a ma ban ONG ko k'a bɛna so dɔ jɔ k'o di e ma min valeur bɛ taa $300,000. N'i y'o yɛlɛma an ka wari la, a bɛn $1,100,000 ani $8,000 de ma.
ale bɛ k'a ma ba ONG ko k'a bɛna mun kɛ yen tugun terikɛ terikɛ nin ka di koyi ko mobili sabanan de bɛna ta ka d'e ma ONG fɛ k'o tɛ ni maa diya ye so bɛna jɔ ka d'i ma min valeur bɛ taa se 100 ani 80 ma ka tila ka mobili sabanan d'i ma min valeur bɛ taa 170 000 $, min valeur bɛn 100 ani 2 ma mobili bɛ ta ka d'i ma. ONG e tɛ se k'a ja dɔn parce que n'a fɔra ko 1000 bɛna nin s'i ma a b'i kamana gan, n'a fɔra 1000 de bɛna nin bɛɛ don maa kelen kun a b'i kamana gan, kamanagan ko tɛ mɔgɔ min filɛ ka nin opportunité yir'e la n'a ma d'a la a t'a yir'e la fiyewu e ka 1000 tɛ foyi ɲɛ a ye, tɛ foyi tiɲɛ a ye mais ka 1000 bɔ k'a d'a ma sisan hɔn karisa ka 1000 filɛ o tɛ o, n'i ye 1000 bɔ k'a d'a ma a kan ka baara de kɛ, baara bɛ kɛ cogoya jumɛn na parce que n'i y'a fɔ ko 1000 bɛ dɔw ka vie yɛlɛma a bɛ k'u kɔnɔ ko n'u y'a di dɔrɔn ko ka t'u da so kɔnɔ dɔrɔn k'u ka vie bɛ yɛlɛma non c'est pas ça a bɛ n'a fɔ ka wari don minɛn la k'a kɛ butigi kɔnɔ k'e b'o datugu ka t'i da so ma a bɛ se k'a san a tɛ se k'a san. ONG min mun ɲini an fɛ ni e donna ka kɛ tɔn de ye e bɛ don minnu ka jɛkulu kɔnɔ ani e yɛrɛ a bɛɛ de bɛ jɛ ka cɛsiri ka kɛ kulu ye k'a bolo di ɲɔgɔn ma parce que kɔnɔkulu jalen de bɛ bin fo a b'i ni pour que i ka sara fɔlɔ ka kɛ mɔgɔ 3 ka k'e numan bolo fɛ mɔgɔ 3 ka k'i kini bolo fɛ n'o kɛra dɔrɔn ONG bɛ sara $3 ne bɔra o 6 mana k'e duguma dɔrɔn e bɛ bɔ kilasi fɔlɔ la e bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kilasi 2nan na mais mɔgɔ minnu bɛ kilasi fɔlɔ la ani minnu b'aw sanfɛ a bɛ ɲini de ko hali bi ko a k'a jija minnu bɛ kilasi fɔlɔ la a k'u fana dɛmɛ u yɛrɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ mais aw fana k'u dɛmɛ pour que u ka se ka bɔ fɔlɔ la ka se ka yɛlɛ ka na 2nan na mais ni mɔgɔ bɔra fɔlɔ la ka n'e sɔrɔ 2nan na ka se mɔgɔ 14 ma ONG bɛ sɔrɔ k'e de sara sisan $21 o y'i ka sara 2nan kɛlen ye mɔgɔ 14 ma nin sɔrɔ kilasi 2nan na dɔrɔn e bɛ b'o la e bɛ taa 3nan na ONG b'i sara $21 e yɛrɛ bolo a banna a ma ban a b'i n'ale bi k'a ka ɲɔgɔn dɛmɛ de donc o mɔgɔ 14 min bɛ yen mɔgɔ minnu b'olu duguma a b'i n'ale bi k'a ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ de a bɛ jɛ ka baara kɛ équipe de la kɔnɔkulu jɛlen de b'i fo nterikɛ donc ni mɔgɔ 14 y'i sɔrɔ kilasi 3nan na ONG ko k'a bɛ sara $140 e bɛ bɔ yen dɔrɔn mɔgɔ 14 nanen dɔrɔn i bɛ taa i yɛrɛ sɔrɔ kilasi 4nan na an terikɛ ONG ka di dɛ mais a ti ɲɛ n'a ma jɛ ka baara de kɛ k'a fɔ n ye n ka 1000 di i bɛ t'i sigi so o t'a dilan dɛ non terikɛ o t'a dilan donc kilasi 4nan na ni mɔgɔ 14 y'i sɔrɔ yen dɔrɔn automatiquement e bɛ bɔ 4nan na e bɛ taa 5nan na mais yan'o cɛ ONG ko k'a b'i sara $770 a ma ban dɛ k'i ka kit alimentaire bɛ yen wari min kan ka d'i ma k'i k'a don dumuni na $125 o bɛ ta ka d'i ma n'an bɔra kilasi 4nan na an bɛ taa kilasi jumɛn na o y'i taalen kilasi 5nan na n'i sera kilasi 5nan na ale bi a b'i ɲini k'a ka jɛ ka baara kɛ équipe de la jamajɛ baara de don kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ dɛ baara in ye jamajɛ baara de ye ka wari di ka t'i da so o t'a dilan dɛ jamajɛ baara min don donc n'i sera o la sisan 5nan na ni mɔgɔ 14 nan'i sɔrɔ yen ONG bɛ mun kɛ mɔgɔ 14 ma nan'i sɔrɔ yen dɔrɔn automatiquement a bɛ $3500 bila i ka compte kɔnɔ o ye taalen 5nan na plutôt 6nan na pardon k'a bɛ tila ka jumɛn kɛ n ye fɛn min f'i ye groupe ou bien frigo ou bien ordinateur ou bien télé écran plat ou bien téléphone min valeur bɛ taa 600 000 la 120,000 a b'o d'i ma n'an bɔr'o la an bɛ taa jumɛn na o ye kilasi 6nan ye n terikɛ fɛn bɛ ka diya ka taa dɛ a bɛ ka jɛ ka baara kɛ ka yɛlɛ a bɛɛ bɛ ka nafa sɔrɔ ka yɛlɛ mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye ninnu ko ten ko bɛɛ ka sɔrɔ de ye sɔrɔ ye donc n'i sera 6nan na ni mɔgɔ 14 nan'i sɔrɔ dɔrɔn e bɛ bɔ 6nan na i bɛ taa 7nan na yan'o cɛ ONG b'i sara $11200 terikɛ a ma ban dɛ k'i ka mobili fɔlɔ bɛna d'i ma min valeur bɛn $13000 n'i y'o yɛlɛma an ka wari la o bɛn 7,60 ani 160 o mobili de bɛna ta ka d'e ma ONG fɛ k'o y'i ka mobili fɔlɔ ye n'e bɔr'o la i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ min o ye 7nan ye 7nan n'i sera yen
ni mɔgɔ 14 nan'e sɔrɔ 7nan na dɔrɔn e bɔ 7nan na automatiquement e bɛ taa 8nan na yanni ka taa ONG ko a b'i sara $56 k'a ma ban k'i ka mobili filanan bɛna d'i ma min valeur bɛ taa bɛn $50,000 $30,000 k'a ma ban voyage dɔ bɛ labɛn e ye min bɛ bɛn 6 millions ma i bɛ jamana dɔ choisir i bɛ taa jamana min na min valeur tɛ tɛmɛ 6 millions kan ONG b'o labɛn e ye i bɛ t'o la ka na n'e bɔr'o la dɔrɔn automatiquement i bɛna 8nan de la o classe 8nan e nterikɛ a bɛ ka diya ka taa dɛ i sera classe 8nan na ni mɔgɔ 14 nan'i sɔrɔ dɔrɔn automatiquement ONG b'i sara $280,000 a ma ban dɛ k'i ka so dɔ bɛna jɔ ka d'i ma min wari bɛ taa jɔ 100 ani 80 $300,000 k'i ka mobili sabanan fana bɛna d'i ma min valeur bɛ t'i jɔ $170,000 n'i y'o yɛlɛma ka wari la o bɛn 100 ani 2 o mobili sabanan bɛna d'i ma e yɛrɛ bolo sisan n'e sera 8nan na k'o ye baara in bannen non baara in ma ban hali n'e ma baara kɛ bilen réseau bonyana o jama cayara o donc ONG ko ni mɔgɔ nan'i sɔrɔ 8nan in na o yɔrɔnin bɛɛ ONG ye $20,000 ta k'o bila i ka compte kɔnɔ n'i y'o yɛlɛma ka wari la o bɛn 12 ma ko ni mɔgɔ nan'i sɔrɔ 8nan na classe 8nan na dɔrɔn 12 bɛ ta k'o bila e ka compte kɔnɔ terikɛ o man di ne min filɛ ka kuma bi ne bi ONG in kɔnɔ ne b'a classe 2nan de la b'a dɔn ne ye n jija inshallah yanni décembre cɛ n bɛ taa n yɛrɛ sɔrɔ a classe 5nan na n'i y'a ye n bɛ 5nan fɔ parce que mobili kan ka di 6nan na u ko k'u ye Mali ta bila classe 5nan ni mɔgɔ sera classe 5nan na n terikɛ aw ka mobili fɔlɔ bɛ d'a ma e min sigilen don ka nin video in filɛ min ye video in ta k'a yir'e la a ka d'a ye a ka jɛ a ka taa ɲɛ de n'a kun man d'a ye n terikɛ a kun tɛ video in yir'i la a kun t'a yir'i la mais n'i y'a kɛlen k'a yir'i la a ka d'a ye a ka jɛ k'a reçu ɲɔgɔn fɛ de fɛn minnu fɔra a ka jɛ k'a sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka baara kɛ ne min bɛ ka kuma e fɛ bi ne ye wari ɲini dɛ n terikɛ n ye jamana caman kɛ n ye dɔ kɛ Cotonou ka dɔɔnin kɛ Nigéria ka dɔɔnin kɛ Cameroun ka dɔɔnin kɛ Guinée Équatoriale mais a ma se n k'a fɔ n bɛ don détail bɛɛ la ko n b'o fɔ ONG in kɔnɔ n'a ko kɔni ye min ye mɔgɔ min filɛ ka video in yir'i la da la i ka tugu a kɔ k'i ka tɔndenya wari sara n'o ye 1000 ye i ka don jɛkulu in kɔnɔ ne yɛrɛ min bɛ ka kuma e fɛ ne kɛlen don ka compte 5 de dayɛlɛ i kelen tɔgɔ la i bɛ se k'a dayɛlɛ i muso tɔgɔ la i bɛ se k'a dayɛlɛ i den tɔgɔ la i bɛ se k'a dayɛlɛ i fa tɔgɔ la mɔgɔ ka di i bɛ se ka compte dayɛlɛ olu tɔgɔ la mais a ti ɲɛ baara de kɔ k'a fɔ n ye wari di dɔrɔn n bɛ taa n sigi so n'o bɛ baara kɛ n bɛ taa n yɛrɛ sɔrɔ classe 8nan na n terikɛ ou ne ba o t'a la dɛ a bɛ ja ka mɔgɔ ɲini de a bɛ ja ka baara de kɛ équipe la baara de don donc komi minute janyana n tɛna n yɛrɛ bila kuma caman na bilen n ka foli b'a bɛɛ ou bien ne min filɛ ka n ka video ye n'i ma fɛn faamuya a la i bɛ fɛ ka information caman faamu n ka numéro filɛ nin ye i bɛ n ka numéro ta WhatsApp kan i bɛ n contacter n bɛ jaabi caman d'i ma mais ni min jaabi fana tɛ n bolo partenaire wɛrɛw bɛ yen donc n b'i n'olu bila contact la olu b'a ɲɛ f'i ye mais i kɛra diɲɛ jamana o jamana na a ma se k'a fɔ k'i b'i ka wari ci ka na Mali la yan i b'a sɔrɔ an partenaire dɔ bɛ yen donc depuis yen olu bɛ se k'i ka adhésion kɛ k'a sɔrɔ i ka wari ma ci ka bɔ yen ka na Mali la yan salamu aleykum